Dobrodošli na moj novi video. Evo, krenuo sam na put, ispala mi neka tura na brzinu. Selim neke stvari od hurikena. Kao što sam rekao, ide nam huriken, jedan od najvećih u zadnjih 100 godina i ide direktno na tu moju eriju. Tako da ne znam šta će na kraju, kakvu će štetu napraviti, ali ja moram da idem na put, a moja kuća je prilično dobra i jaka i zaštićena, tako da čućemo se uz put, sve ću objasniti kako šta i snimat ćemo video kako to izgleda taj, da kažem, huriken, jel? I šta nas očekuje poslije hurikena. Evo, mogli ste vidjeti nekoliko ovih kadrova ispred kako to izgleda i to je strašno izgleda kada naleti to i pravi veliku štetu materijalnu i ljudsku, naravno. Ali ova država je veoma organizovana što se tiče takvih stvari i to za njih nije nekakav problem. Najvažniji prioritet države je sačuvati ljudske živote i to je zaista tako. Guverner Santos je najbolji guvernera, republikanac na Floridi, koji se zaista pokazao u ovim zadnje 2 godine za vreme korone i tih zezancija, je saopštio i javlja se svaki pola sata, on izlazi na televiziju i konkretne informacije daje, upućuje ljude. Sankt Petersburg niže mene je zatvoren grad i upućen je kompletno na iseljenje, zato što je on prilično nizak i voda će da izađe sa mora, natiraće i bit će velike poplave i da se sačuvaju ti ljudski životi. Evo, ja sad krećem, ja sam negdje otprilike u eriji gdje je aerodrom Tampa. Sad počinju gužve, znači praktički tu se treba da se iseli negdje oko 6 miliona ljudi otprilike koji će uhvatiti tu crvenu zonu, znači uz more. Treba da se iseli u ova 2 dana, a u četvrtak dolazi glavni udar. Guverner Santos je rekao da je 300.000 ljudi angažovano u pomoći građanima Floride. Znači, odozgo kreću već kolone, znači hitne pomoći, ljudi koji sjeku drveće, znači te moving kompanije, onda električari, ovi za telefone, za visoke napone, za razne ovi spašavaoci iz vode, koji to ne znam kako se tačno zovu. Uglavnom 300.000 ljudi ide prema Floridi. To ćete imati prilike, jer ja idem gore pa će vjerojatno to biti evo vidite jedan od tih recimo. I sad se to ja krećem tek, vidit ćete, naićete na gužve, pa ćete jako dobro da vam vidite i ja ću to objašnjavati kroz put kako to izgleda. Moram da kažem da to je velika katastrofa. Ja sam preživio mnogo hurikaja ove 23 godine. Jedan od najvećih je bio Charlie, koji je zaista uništio, napravio je 35 milijardi, 40 u to vreme. To bi bilo kao sad negde oko 100 milijardi štete. I odneo je desetine ljudskih života. Šta je tu problem? Problem su ove neke kuće koje su trošne, odnosno koje su napravljene od drveta. One su jako rizične. Recimo, ja nemam problem i ja sam krenuo na put, imam 2 velika sina, imam suprugu i tako moje kuća sinova je jako dobro zidana blokom, kao što se zida kod nas kuća tamo u Europi, tako i moja kuća zidana, tako da tu nema problema. Što se tu se dešava? Dešava se jedna stvar, da ti kuće koje imaju te mobilne kuće i to se iseljava uglavnom. Evo vidite, već nailazimo na gužve, znači to će biti katastrofa. Sad ja ću ići vjerojatno neki 150 milja ovako metar po metar. Uzeo sam zaista mnogo velike pare za taj lot do Atlante da iselim neke stvari.
tako da meni se i ne žuri, meni je bitno da idem. I pare idu, znači ja sam dobro plaćen, tako čekao je, išao, meni sve jedno. To je malo da ubacim malo. Vraćamo se nazad na to kako to funkcioniše. Oni uglavnom sad, to je prva faza obavještenja da se ljudi iseljavaju, ko može. Ko ne može, taj postoje šalteri, to su skloništa koja su čvrsto, dobro izgrađena i ti stariji ljudi, bolesni ljudi, oni idu u te šaltere. Zovemo i da mi ne prigovarate, ja moram da nazivam to na engleskim rečima, ali to su skloništa. Dobro sačuvana i tu imaju kuhinje, imaju sve praktički i imaju medicinsku pomoć, tako da ljudi su zbrinuti, imaju krevete, spavaju, nije kao kod kuće, ali je veoma sigurno i to je predviđeno za to. I ti ljudi idu odmah kad im se javi da idu u šaltere, oni kreću prema šalterima. Ljudi koji ne žele da idu, odbiju poslušnost države, onda idu jedne ekipe policije i hitne pomoći i ide vatrogasna iza. Znači, onda hitna pomoć, ako su ljudi nepokretni, a u kući ne mogu da odu, njih hitna pomoć automatski stavlja na nosila, odvozi u šalter, a ovi koji su mentalni nisu ok, nisu to shvatili, njih vatrogasna služba hvata i odvodi opet u ustanove gdje da im spasi život. Sad ima treća ona kategorija, ti neposlušni koji ne žele prosto da odu, a ugrožen im je život, policija ih hapsi i odvodi u šalter ili u zatvor, to je nebitno sad, ali uglavnom mora da bude sklonen to da onda će posle da se pokreće krivična prijava za njega da je ugrozio sebe i tako dalje i to neće mu da bude dobro. To je otprilike to, znači to je vrlo organizovano, znači nema tu nekih problema, bitno je tu sačuvati život, znači na vreme se skloniti, slušati uputstva, država je veoma ozbiljna u ovakvim prilikama. Tako ja pričam ovo iz iskustva, ja nisam ovdje prva godina, ja sam ovdje 23 godine, tako da sigurno znam šta pričam i preživio sam najgore hurikane do sada, nisam ovakav. Baš najavljuju da će biti malo zajebani jer udara negdje ispod Tampe u Sarasotu, gdje je veoma gusto naseljeno stanovništvo. Tako da pretpostavlja se da će napraviti veliku štetu. Sad to niko ne zna, ne možemo mi prirodu predvidjeti, priroda radi svoje poslove, možda će to proći sve kako treba, a možda će biti katastrofa i velike žrtve. Sad to samo zna Bog sveti iznad nas, ako ga ima i ako u njega verujemo, jeli? I priroda ta koja je neumoljiva, ne može čovjek nju da zaustavi. Šta je tu problem? Problem je taj hurikan, on ima jedno oko koje ide i oko njega zavisi koliko je jačina, uhvata oko 1000 milja prečnika. Tako da on veliko područje, on dobiva svoju snagu na moru, u toploj vodi. I on kako ide morom, tako dobiva snagu i nosi vodu, diže valove do 12 metara visine. I praktički on kad krene prema obali, on gura veliku količinu vode vuče za sobom. I tu vodu gura na kopno, pravi poplavu. To dođe kao da možem nešto ne znam kako bi to prikazao slikovito. Kao da recimo sad ti miniraš neku branu, hidroelektranu i onda odjednom ta voda krene prema narodu, prema kućama, prema gradovima. I to je katastrofa. To je to nešto otprilike mogao slikovito da prikažem. Kako to izgleda. I onda ta voda je problem. Vetrovi su veoma brzi. Oni idu od 150 milja do 350 milja na sat i zabilježeni su čak i veći vetrovi. Ali recimo ovaj je dosta brz i to. Sad idemo dalje. Ovo još nije nastala gužva, ali ućemo u gužvu. To je sigurno. Evo sad me baš zvala žena. Ja sam na putu pa zvala ona, znači sutra prekosutra se ne radi.
škole su zatvorene, sve je zatvoreno, baš mi ona priča. Moja porodica ne znam šta će, za sad su kuće, hoće da... Ja imam sin, ima kuću svoju, on je okej. Moja kuća je napravljena od betonskog bloka, kao što sam rekao, tako i njegova. Znači, nemamo nikakav problem, izdržava sve. Sad ja uključujem se, ima jedan put koji dolazi iz Orlanda. Mjesto se zove Ocala na Floridi. Tu će da bude gužva najvjerovatnije, jer prosto Orlando je ogroman grad i onda tu se spaja Tampa i Orlando. To je nekih... Tampa ima negdje oko 4 miliona stanovnika, pa i Orlando je isto velik. Ja mislim da je i on toliko negdje. Nisam gledao zadnje podatke. Ali to je 6-7 miliona stanovnika. Tu će bar 2 miliona ljudi krenuti prema Georgiji da izbjegne taj huriken. To otprilike taj huriken, to je moglo, iz nekog svog iskustva ja sam objasnio. I neku perspektivu posle hurikena, ljudi su srećni, svi koje nikako neko to ne jauče za nekim oštećenjem, trče da obnavljaju to, rade, to krene jedan reset sistema, kao posle rata. Ovo je sad ono što sam ja spominjao, otprilike to je New Jersey tablice. Ti New Jersey, to su najbezobrazniji vozači u Americi. Sve kako se ubaci. Samo zukne, znaš, kada ga neko pokupi, pregazi, onda posle kukulele. Evo vidiš, to sam ja spominjao, to je taj sastav, putevi gdje se sastaju koji idu prema sjeveru iz Orlanda i iz Tampe. Tu je 7-8 miliona ljudi ovdje, recimo, se deli, znači, na ovim. To je nevjerovatna gužva, znači, sad nije gužva kad je normalno stanje, ali vidite, sad to, oni se ubacuju, ovi iz Orlanda, ovi idu iz Tampe, to je ludilo sad ovdje. Sad koliko će to biti kilometra, milja, odnosno gore, ali ja veoma se sporo vozim, to je čudo Božije. Moj druže, kad se glava čuva, kako se bježi. Nema nešto mnogo kamiona, to su kamioni uglavnom koji su ovdje kao ja, pa izvlače se sa Floride. Ali od ozgo kamiona jako malo ide. Ali vidite ovo vamo kako električari piče. To su oni auti specijalni, električarski. To je sad malo, sad idu ovi prvi koji se već pripremaju za prvi udar. Gore u daljini vidite one male što svijetle, one trakove. Vidite što imaju gore kao dizalice. Vidite, samo piče oni, gledaj. To su ti što struju rješavaju. To su te ekipe brze. I sad oni samo šibaju, gledajte kako idu. Gledajte kako idu. Sa one druge strane. Samo ih vidite. Njih. To su sve te interventne ekipe. To su prvi koji idu sada, trenutno. Ali to će sada budu od ozgo kolone po 200 milja. Masa. Vidite, sve električari, gledajte. To su te ekipe koje izvlače ljude iz krize, ovo. Vidite. I oni sad ogromni, gledajte, sve su oni, gledaj. Nevjerovatno. Sa onim korpama gore što dižu, dizalci, idu. Evo ih. Ne može proći sekunda da ne vidiš 4-5 tih. Ali to su sad ti koji idu više samostalno, ali kad krenu kolone od ozgo, to se može baš da se vidi. Vidite. I oni sad piče, to ko zna odakle idu, od ozgo možda iz Ohaja, iz cijele Amerike dolaze. Oni sad dobivaju dnevnice, hotele, smještaj, gledajte kako idu. Sa one druge strane. Dobivaju smještaj kompletan, oni dnevnici, oni ogroman novac uhvate sad kad rade ovdje, ali rade 24 sata, zaista to je baš žustro rade. Nevjerovatno. Nema spavanja, samo se vata lova.
I to je ogromna lova, to nije neka normalna lova, znaš, to baš se dobro naplati. Isto koji mi kad vozimo robu za te tamo, sve je to humano, ali se sve plaća, nema humanosti bez novca. Novac reguliše humanost. Ako me platiš dobro, ja ću biti human. Tako ti to ovdje, jebi ga. Znaš, šta ja znam sad, to se kod nas malo drugčije gleda. A svodi se na isto. Ono kao ja ću tebi pomoći, pa te odere ko jarci. Mi snimamo možda 2-3 minuta, prošlo ih je već sigurno 300 recimo. I oni idu. To su ovi što sjeku drveće. Jer tu, pazi, oni će da sjeku drveće, to drveće ima da puni putevi drveća, sve će biti puno. I onda idu te ekipe koje sa tim motornim testirama, jeli, to se radi puno parov. Vidite koja je kolona za gore, znači gore se bježi stanovništvo da se spasi, a odozgo idu interventne ekipe da rješavaju stvari. Vidite, mašine vuku za sobom, to je sve odozgo, Ohio, Tennessee, Georgia, čak do New Yorka, to je sve mobilisano da dolazi ovamo dole u pomoć. Tako da kažem vam, Amerika je malo zemlja samoodrživa, njoj ne treba ostali dio svijeta. Što se tiče toga, oni sami sebi pomažu, imaju dovoljno resursa, vrlo su organizovani, to njima ne treba sad, ko sad desi se neka poplava u Njemačkoj, odmah Ujedinjene nacije zasjedaju o tome. To kod Amerike nema, kad se ovdje desi ovakve stvari, on nikad ni ne traže pomoć Amerika. Znaš, niti oni to dižu na neka zvona, problem, televizije pričaju o tome, kao ja što sad snimam, da. Ali prosto oni imaju resurse da to reše, ne treba im ostali dio svijeta, da im nešto pomaže, jel, u tome. A to su ogromni zahvati. Evo slušam baš imam emergency radio za vozače. Sad vidite ove ekipe koje idu, baš sam pričao o njima. Guverner Santos je, evo, obraća se svaki nekoliko minuta. Pričao sam o njemu, to je jedan od najboljih guvernera u Americi. Vjerovatno i političara, baš koji se bori za narod. Rijetko je to danas vidjeti, takav guvernera. Ja bih volio da takav čovjek bude, da on baš bude predsjednik Amerike, recimo. Narod ga jako voli i to. 300.000 ljudi je on obavestio da je spremno da pomogne narodu Floride. Tako da je to je ono što sam ja pričao, ja sam da toga ima ko zna koliko hiljada, jeli? Ali precizan podatak je on izbacio prije pola sata, 300.000 ljudi je angažovano, federalna vlada je angažovala da ide u pomoć Floridi. Sad vi vidite 300.000 ljudi kad odjednom grune da sanira štetu. Šta je to sad, koji je to sad koji je to posao, znaš, ljudi, moćna je ova zemlja, mi mislimo jeste imperija, ovo, ali u ovakvim vanrednim situacijama tek se vidi kolika je moć Amerike, unutrašnja moć, mnogo velika moć. Tako da, ne bi ja bio tako kritičar da kažem da ona baš propašće za sutra ili prekosutra, znaš, teško propadaju ovakvi. Propadaju, ali to su godine. Moraju proći da takve imperije propadnu. Jer zaista je to jedna velika moć, jedna snaga. To se vidi ovako u ovim vanrednim situacijama. Da su oni zaista moćni. Sad ti vidite recimo 300.000 ljudi, to treba napisati olovkom na papiru. A kamoli angažovati toliko ljudi da krene 1000 milja, 500 milja, kako se gdje ko nalazi. Su velike razdaljine, da se oni s ovim vozilima voze, to su dani vožnje i zaista je to impozantno. Guverner Santos, jedan od najboljih političara Amerike, on je republikanac inače,
Njega je Trump još stavio ovdje kad je on bio predsjednik države. I to je njegov veliki prijatelj, jeli? Vrlo sposoban čovjek. On se obraća često, svaki nekih pola sata obraća se narodu. 300.000 ljudi on kaže da je angažovao. Znači oni dolaze iz New Yorka, iz New Jerseya, iz Tennessee, Georgije, Karoline, sve ove zemlje gore koje nisu ugrožene. Jer tako ovdje u Amerika funkcioniše. Kada uđu negdje poplave, onda idu svi pomažu. I onda se tu pojavi jedna ogromna masa raznih profila zanimanja koja to rješava stvar. Za nekoliko dana se privreda stavlja u normalne tokove. Nema tu da se to čeka godinama ili ono. To 7 dana najkasnije može da krene. Evo sad se vidjeli, malo gužva jeste, ali ja sad vozim onako punom brzinom, 65 milja na sat koliko je dozvoljeno. I prilično opreznije, mora se sad opreznije voziti zato što ljudi su malo zbunjeni, preplašeni. I treba da se čovjek moraš da paziš jer to su ljudi koji se ne kreću na otvorenim putima i mnogi godinama ne izađu iz kruga od 50 do 100 milja. I sad kad izađe na otvorene puteve, njima je ovo sad nešto čudno, znaš. I takvi ljudi nemaju iskustva i onda treba da se baš bude oprezan, vozači moraju da budu oprezni jer može se dešava nesreće i to. Onda kamperi ti isto, oni vuku te prikolice svoje da bi gore negdje spavali. To su sve stariji ljudi, 65, 70, 80 godina. I on nema osjećaj, nema reflekse, nema ništa, on ide kao grlom u jagode. A ti kamperi jako su opasni, oni su teški. A jedan trak ne može da ga ukoči tako lako. Onda on misli da on to može da ukoči. On ima neko električno kočenje koje nije baš tako efikasno kao vazdušno kočenje. I jako mora biti čovjek oprezan iza njih, iza kampera. Oni su vrlo, vrlo rizični za saobraćaj. Tako da ja idem polako prema Atlanti. Čućemo se na sljedećem videu. Ja vas pozdravljam. Subscribe, like, komentari, drugari. I čujemo se na sljedećem videu. Hvala na pažnji i na gledanju.